Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tensis Master. Hari ini aku akan menjelaskan mengapa kita perlu menganalisa jenis kata benda yang kita pakai. Apakah dia kategorinya bisa dihitung atau tidak bisa dihitung untuk menentukan kata kerja yang kita pakai dalam struktur kalimat kita. Misalnya gini, ketika benda itu termasuk golongan uncountable, ya, seperti uang, kebahagiaan, gula, tepung, itu dianggapnya satu, dianggap seperti it, dianggap sebagai he, she, it lah gitu, mudahnya. Dianggap singular, jadi dianggap satu. Sedangkan kalau dia countable, berarti dia masuk kategorinya bisa satu, bisa banyak gitu. Oke? Nah, kalau dia countable itu satu, berarti kita menggunakan singular verbs. Ketika dia adalah plural, kita menggunakan verb plural. Nah, verb singular itu apa contohnya? Yaitu is, verb as. Jadi kata-kata kerja yang digunakan ketika kita misalnya membuat kalimat seperti he, she, it lah, seperti itu. Sedangkan kalau dia plural, sama seperti kata kerja yang kita pakai ketika kita menggunakan subjek seperti I, they, we, you. Seperti itu. Jadi contohnya misalnya gini, money is important. Jadi kita pakainya money is important. Is-nya itu singular verbs gitu. Atau misalnya money doesn't buy love. Doesn't itu verb singular. Nah, seperti itu. Tapi begitu juga ketika kita mengubahnya menjadi plural verbs, kita menggunakan subjek yang juga plural gitu loh. Misalnya books are important gitu loh. Ya, misalnya apalagi misalnya doctors work in the hospital. Nah, seperti itu. Doctors work in the hospital. Doctorsnya banyak, jadi worknya pakai verb satu saja yang tidak ditambahin apa-apa. Itu adalah contoh penggunaan singular verb. Atau misalnya gini, misalnya they itu kita ganti misalnya the children have eaten the soup. Jadi anak-anak sudah makan supnya. Itu pakainya have eaten. Tapi kalau misalnya kita ganti dengan satu orang, misalnya that child has eaten the soup. That child itu satu, jadi has eaten, seperti itu. Nah, mudah-mudahan penjelasannya yang singkat ini bisa membantu ya. Okay, so I'm going to switch in English. So guys, if you want to make a sentence, you have to pay attention whether the subject that you are using belongs to category of uncountable or countable nouns. Why? Because that determines the verb that you are using. For example, if you use uncountable as your subject, you have to use singular verbs. If you use uncountable, so you can use, for example, money is important. Money doesn't buy me love. Doesn't is a singular verb. But if you use countable nouns, you must think in two ways, whether the subject belongs to singular or plural nouns. For example, book and books, a child and children. So you have to treat them accordingly with their category, whether they belongs to plural or singular verbs. For example, a child has eaten the soup. The children have eaten the soup. Misalnya, the children don't like the soup. Jadi pakai don't. So you use don't or have eaten. Use plural verbs. But if they are singular, you have to use singular verbs. Okay, I think that's it. And remember to subscribe my channel. Okay, bye. Thanks for watching, guys.